अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्माए हुस्ना के सिलसिले में ये बात आपकी खिदमत में मैं बार बार रख चुका हूँ कि इनकी मारिफत और इनको समझना, इन नामों को जानना, यह हमारी ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के उन नामों को कहते हैं जिन नामों के ज़रिए से अल्लाह ताला का तारुफ हासिल होता है, मारिफत खुदाबंदी हमको मिलती है, जिसके नतीजे में हमारी इबादतों में चाशनी पैदा होती है, हमारी इबादतें अल्लाह ताला के शायान शान होती हैं, इबादतों का सही हक़ अदा करने के हम काबिल बनते हैं। यह है वो अस्माए हुस्ना जिनके लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलहुल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, उसके प्यारे प्यारे नाम है और नामों से उसको तुम पुकारो, दुआओं का एहतमाम करो। लिहाजा ये अस्माए हुस्ना दुआओं का सरमाया है। ये अल्लाह ताला के वो नाम है जिनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं, और ये वो अस्माए हुस्ना है जिनकी वजह से अकीदा संभलता है, सुधरता है। इल्हाद, लादीनी, बेयकीनी की कैफियत, ये चीज़ें अकीदे में नहीं जगह पाती हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा होती है, बंदे का रब्त बढ़ता है, और फिर यही वो अस्माए हुस्ना है जो अल्लाह ताला की सिफ़ात को हमारे सामने ऐसे लाखड़ा करते हैं कि उसका असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। वो कैफियतें, वो रंग, वो मिजाज हमारा ढलता और बनता है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा है। रहमानियत आती है, रज़ाकियत आती है, एक दूसरे के साथ अफ़्व दरगुजरी का मामला करने की सलाहियत पैदा होती है, खैर खाही की सिफत पैदा होती है। बेशुमार फ़वाइद हैं जिनका अहाता मुश्किल है, और इन्हीं फ़वाइद के पेश नज़र अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में बार बार अपने इन नामों का तज़किरा किया। इतना तज़किरा किया कि शायद ही कोई सूरत ऐसी हो जिसमें अस्माए हुस्ना ना आए हों। छोटी सी छोटी सूरत में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला का कोई ना कोई इसमें मुबारक आ जाता है। सूरतुन नस्र पढ़िए आप, 3 ही आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन आप उसमें देखेंगे अल्लाह ताला की 2 सिफात का तज़किरा है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। वो गफूर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला। हर जगह आप देखेंगे, यहाँ तक कि जब कुरान पाक का इख्तिताम हुआ तो वहाँ तो अल्लाह ताला ने कई सिफात का तज़किरा फरमाया, इलाहिन्नास, मलिकिन्नास। तो ये वो अल्लाह ताला की सिफात है जो कुरान फहमी में भी हमारी मदद करती हैं। कुरान मजीद भी समझ में आता है इनके ज़रिए से। लिहाजा ये एक बड़ी इबादत है, इल्म का एक ज़रिया है, मारिफत का एक ज़रिया है कि इन अस्माए हुस्ना को सीखना चाहिए। देखते देखते 4 साल की मुद्दत में, जिसमें आप बीच में 6-7 महीने लॉकडाउन की निकाल लीजिए, करीब करीब 37 नशिस्तें हमारी हो चुकी हैं, 37 नशिस्तें हो चुकी हैं। अब 38 नशिस्त है, ये हमारी 38वीं मजलिस है, जिसमें हम अल्लाह ताला की एक सिफत है जो बतौर इस्म एक ही जगह, लेकिन उसके जो वर्ब्स हैं, अफ़ाल जिसको हम कहते हैं, वो बार बार आए हैं, और वो सिफत है गालिब। चूँकि पिछली
नशिस्त में गुफ्तगू हुई थी कि अल्लाह ताला कफील है, हमारी सारी ज़रूरियात की वो जिम्मेदारी लिया हुआ है, सब फराहम करता है। उस कफील के तस्करे के बाद अल्लाह ताला वकील है, काम बनाने वाला। तो वो कैसे काम बनाता है कि हमको खुद अपना काम कर लेने और अपने ज़िंदगी के मसाइल हल कर लेने का वो सलीका और शऊर नहीं होता कि हम बगैर किसी सहारे के अंजाम दे दें, लेकिन अल्लाह ताला है रहनुमाई करता है, सारे उमूर की तकमील होती है, सारे उमूर वो अंजाम देता है, बड़े बड़े मसाइल हल होते चले जाते हैं। तो जब लाजमी बात है बड़े बड़े मसाइल हल करने में और इंसान की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की तकमील करने में अगर कंट्रोल ना हो, काबू ना हो, तो वो कोई ज़ात कामयाब नहीं हो सकती। वही ज़ात कामयाब हो सकती है, वही हस्ती ये मसला हल कर सकती है कि हमारी सारी ज़रूरियातें, ज़िंदगी, मुसीबतें, मसाइल, नत नए मसाइल पैदा होते हैं, वो सारी चीज़ों को हल करते जाना, उसके लिए ज़रूरत होती है कि कंट्रोल हो। इसी कंट्रोल का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया कि वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, गालिब के अल्लाह ताला डोमिनेट करता है, काबू में रखता है, सारे अपने फैसलों को गालिब कर कर रखता है, नाफिज कर कर रखता है। अल्लाह के फैसलों को नाफिज होने से कोई नहीं रोक सकता। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर व बेशतर लोग नहीं समझते कि अल्लाह ताला अपने फैसलों को कैसे नाफिज करता है। बहुत से अल्लाह ताला के फैसले होते हैं और वो फैसले बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि नहीं नाफिज हो सकते। दूसरी मखलूक़ात को आप छोड़ दीजिए, हम हजरत इंसान ही को बहस में अपनी ले लेते हैं कि पूरे इंसान उसकी मुखालिफत में लग जाते हैं। ताकत भी, हुकूमत इक़्तिदार भी, दौलत भी, आजकल के दौर में साइंटिफिक तरीक़ेकार भी, साइंस भी, सब लग जाते हैं कि अल्लाह का कोई ख़ास फैसला मैं मिसाल दूंगा, वो जारी ना हो सके, रुक जाए, नाफिज ना हो सके, लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, वो कामयाब होकर रहता है, नाफिज करता है, गलबा उसका है, उसको कंट्रोल मिलता है, बिलाखिर उसको कामयाबी मिलती है। इंसान की गलत फहमी का पर्दा चाक हो जाता है कि वो मजबूर कर लेगा, वो रोक लेगा, नहीं हो सकेगा ये काम। ये इंसान का एक निकम्मापन होता है, एक हिमाकत होती है कि वो सोचता है कि नहीं हो सकेगा। बीमारियों को देख लीजिए, आके रहती हैं, मौत के फैसले देखिए सादिर हो जाते हैं, बड़ी शान से, मेहनत से बसा औकात इंसान तरक्की करता रहता है, अल्लाह ताला रोक लगा देता है। इतराते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बड़ी बड़ी कश्तियां तुम समंदर में चलाते हो, हम भंवर में फंसा देते हैं, नैया डुबो देते हैं, बीसियों मिसालें हैं। तो अल्लाह ताला अपने फैसलों में गालिब आकर रहता है, कामयाब होता है, उसका गलबा होता है, उसको कामयाबी मिलती है, उसको फतह मिलती है। यह तयशुदा हकीकत है, इसको इंसान समझ ले। उसका फायदा क्या होगा? इंसान के अंदर बंदगी पैदा होगी, गुरूर नहीं पैदा होगा। वो इतराएगा नहीं कि मैंने सारे इंतजामात कर लिए, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो गलत फहमी में नहीं रहेगा, वो हमेशा अल्लाह पे भरोसा करेगा, उसकी मदद मांगेगा। और जब उसके अंदर बंदगी होगी तो फिर बंदगी का नतीजा ये होगा कि वो अल्लाह का इबादत गुजार नेक बंदा बनेगा, खुद उसकी आखिरत संवर जाएगी। अब मैं मिसाल देता हूं, कुरान पाक ही में अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि रसूलों का मामला आप देख लीजिए। अल्लाह के रसूलों ने जब जब अल्लाह ताला के दीन की दावत का बीड़ा उठाया, कैसी मुखालिफतें हुई, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली,
اللہ کا فیصلہ ہے، غالب آئے گا اللہ تعالیٰ. لَأَغْلِبَنَّ، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ غالبن جو فعل ہے، ناؤن ہے، اسم ہے، وہ تو ایک ہی جگہ آیا، لیکن وربس اس کے جس کو ہم فعل کہتے ہیں، افعال بہت سے مقامات پر آئے ہیں. لہذا یہاں بھی یہ فعل اللہ تعالیٰ استعمال فرمایا کہ کتب اللہ لأغلبن، اور عربی کا جو اسٹرکچر ہے لأغلبن، اگر آپ عربک گرامر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس پہ بڑا انفیسائز ہوتا ہے، بہت زور دیا جاتا ہے، تب جا کے اس طرح لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر سمپل ورب استعمال کرنا ہو تو اغلبو استعمال کیا جائے گا، لیکن لأغلبن نون تاکید ثقیلہ لام تاکید، اس کا ترجمہ ہم کو یوں کرنا پڑے گا. یہی عربی کا حسن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو بہت لمبا ہو جاتا ہے، ترجمہ پھیلانا پڑتا ہے. کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے تہیہ فرما دیا، لکھ دیا ہے، طے ہے. لأغلبن، ضرور ضرور میں کامیاب ہو کر رہوں گا، میرا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، ہر حال میں ضرور ہوگا ایسا. انا ورسلی، میرے ساتھ ساتھ میرے رسول بھی غالب آئیں گے، میرے رسولوں کی دعوت کامیاب ہو کر رہے گی. جو اللہ کے رسولوں کی دعوت کی مخالفت میں چلتا ہے وہ اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس جنگ میں میں کامیاب ہو کر رہوں گا. دیگر چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی کبھی بندے بے حیائی کی زندگی، ظلم کی زندگی بسر کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف محض آرائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں غالب آنا ہے اور رسول کو مغلوب نہیں ہونے دینا ہے. چنانچہ روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے رسول تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت اس شدت کے ساتھ ہوئی کہ آپ کی بات کو قوم چلنے نہیں دیتی تھی، کسی کو اسلام قبول کرنے نہیں دیتے تھے. سینکڑوں سال کی کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس تھوڑے سے قلیل کی تشریح کرتے ہوئے کسی مفسر نے لکھا کہ 80 آدمی تھے، کسی نے لکھا 40 آدمی، کسی نے لکھا کل 30 آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. آپ سوچئے ایک رسول نے اپنی زندگی وقف کر دی، اور نتیجے میں اگر 30 اور 40 لوگ اسلام قبول کیے ہوئے تو کتنی چھوٹی تعداد ہے. ہمارے یہاں فرضی قسم کے لوگ الیکشن میں ٹھہر جاتے ہیں، ان کو 300-400 ووٹ مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ہم نوا بن جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول ہیں، کیسی پیاری شخصیت رہی ہوگی، کیسا کردار رہا ہوگا، آپ اندازہ کیجئے. لیکن بات نہیں قبول کی لوگوں نے، اور اتنا ستایا کہ کشتی بن رہی ہے، مذاق اڑایا، گندگی بھر دی کشتی میں. اور آخری منظر یہ تھا، آخری وقت یہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ انی مغلوب فانتصر، اب میں مغلوب ہو گیا، مولا دبا دیا گیا ہوں، اب نہیں چل رہی ہے میری بات. فانتصر، اللہ تو ہی مدد فرما. ایک بندگی، عاجزی، انکساری کا اظہار فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نوح انتظار کیجئے، اور تندور پر نگاہ رکھیے، پانی جب وہاں سے پھوٹنے لگے گا تو کشتی میں سوار ہو جائیے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو غالب کیا. غالب آئے حضرت نوح علیہ السلام، سارے مخالفین ختم ہو گئے. اب جو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی غلط فہمی ان کی موت کا ذریعہ سبب بن گئی، ڈوب گئے، قصہ ختم ہو گیا. اللہ کا فیصلہ غالب آیا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب آتا ہے، اپنے فیصلے میں غالب آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء و رسول آئے، لیکن تاریخ انسانی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بہت مشہور ہوئے، اور وہ اللہ کے اتنے مقبول رسول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے سلسلے میں تنہا نبیوں اور رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے بارے میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امامت کا درجہ دیتے ہیں. اور اس امامت کا جو صلہ ملا، جو اجر ملا کہ آپ ہی کی نسل میں انبیاء و رسول آتے چلے گئے.
کیا عالم تھا؟ وہ ایک تنہا نوجوان تھا جو دعوت دین دے رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن آگ بھی تو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اب گھر سے نکال دیا گیا تو اپنی نوجوان اہلیہ محترمہ کو لے کر اور ایک کم عمر بھتیجے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے۔ کس جنگل میں لٹ جاتے، کس صحرا میں گم ہو جاتے یہ پتہ نہ تھا، لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب آتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے۔ مصر میں بھی مشرکوں کی حکومت تھی، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام پیش کیا اور یہ سوچا کہ یہ دارالہجرت رہے گا، یہاں پہ میں قیام کر لوں گا۔ تو وہاں بادشاہ آپ کی جان کے پیچھے پڑ گیا، اور اتنی بری نیت کی اس نے، اتنی بری نیت کی کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو شہید کر کر حضرت بی بی سارہ علیہ السلام ان کو اپنی کنیزوں میں لے لے گا، نعوذ باللہ۔ اب آپ سوچئے ایک ایسا مسافر دیار غیر میں جو سینکڑوں میل کا سفر کر کے آیا ہوا ہے، اور وہ زمانہ لاقانونیت کا زمانہ ہے، کتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو خطرہ تھا۔ کون تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا؟ کون سا لشکر، کون سی حکومت، اور کون سے ویزے کے قوانین جس کی وجہ سے فارینر کو تحفظ مل جائے، کیا چیز تھی؟ لیکن واللہ غالب علی امرہ، امام بننا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں لگ گئے، کھڑے ہو گئے، اور جلاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن اڑانے کے لیے قریب آتا تو پتھر کا ہو جاتا، مورتی بن جاتا، اور جیسے ہی وہ ارادہ ترک کر دیتا تو اس کے جسم میں مومنٹ پیدا ہو جاتی، پھر وہ واپس ہو جاتا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے ختم کر دو، بچنے نہ پائیں گے۔ پھر جب وہ آگے بڑھتا اور اتنا قریب پہنچتا کہ تلوار چلائے، پھر پتھر کی مورتی 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ غیر معمولی روحانی شخصیت ہے، ان کو نقصان پہنچانا یہ میری تباہی کا سبب بنے گا، میری بادشاہت بھی جائے گی، زندگی بھی ہاتھ سے جائے گی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ شہنشاہ معذرت کرتا ہے، معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے آپ میری صاحبزادی سے نکاح کر لیں، حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، میری اہلیہ محترمہ ساتھ ہے، جو بہت اونچے خاندان کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان کی تھی، اور بڑی اللہ والی مومن خاتون تھی، لازمی بات ہے حضرت ابراہیم کے حرم میں تھی وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تو بادشاہ کہتا ہے پھر میں اپنی شہزادی کو آپ کی اہلیہ کی لونڈی بناتا ہوں، باندی بناتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محل میں رہے اس سے بہت اچھا ہے کہ وہ آپ کے گھر کی باندی بن کر رہے، اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ اور حضرت ہاجرہ وہ حضرت سارہ کی باندی بن کر ساتھ چل رہی ہیں۔ حضرت سارہ محسوس کرتی ہیں کہ اتنے بڑے خاندان کی شہزادی ہے اور وہ باندی بنی رہے، اچھا نہیں ہے، لہذا وہ خود مشورہ دیتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نکاح فرما لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں ان سے نکاح کیا، اور انہی سے پھر آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب دعوتی قافلہ مکہ مکرمہ سے بلکہ مدینہ منورہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعیوں کو مصر بھیجنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل مصر کے ساتھ ذرا نرمی کا سلوک کرنا، کیونکہ ننیالی رشتہ بھی ہے، سسرالی رشتہ بھی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ننیالی رشتہ یعنی حضرت ہاجرہ مصر کی ہوئی نا، وہ نانی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا دادی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے ہیں۔ اور سسرالی اس لیے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی جو حضرت بی بی ماریہ آئی تھی ان کا تعلق مصر سے تھا، تو آپ نے فرمایا دیکھو ذرا وہاں سسرال بھی ہے، ننیال بھی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان شہنشاہ نہیں پہنچا سکا،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا آگے بڑھ جائیں. آگے بڑھ گئے, فلسطین پہنچے, اور فلسطین میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت توحید کے معاونین ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت غالب آئی, بڑے بڑے شہنشاہ برباد ہو گئے, قبریں تک محفوظ نہیں رہی, نسلیں محفوظ نہیں رہی, محل محفوظ نہیں رہے, سب ختم ہو گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت برقرار ہے, چاہنے والے برقرار ہے, سنتیں برقرار ہے. آپ ادا کریں گے کہ نہیں ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تو سنت ہے قربانی. اور حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کا نچوڑ ہے. تو یہ واللہ غالب علی امرہ, اللہ اپنے فیصلوں میں غالب آ کر رہتا ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق, پھر ان کے فرزند حضرت یعقوب, پھر ان کے فرزند حضرت یوسف. یہی وہ یوسف علیہ السلام ہیں جن کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ غالب آ کر رہتا ہے, کہ ایک حسین سا بچہ اپنے باپ کا چہیتا, بڑا نیک سا, بہت سنجیدہ سا, اپنے کام سے کام رکھنے والا, اس سے جلسی پیدا ہو گئی, لوگ اس کے جان کے در پہ ہو گئے, اور بھائیوں نے اٹھا کر لے جا کر جنگل میں, گہرے کنویں میں, ویران کنویں میں, ایسے کنویں میں جہاں سے قافلے نہیں گزرتے, ویران مقام, وہاں لے جا کے پھینک ڈالا. اور یہ بھی عذرائے شفقت, ورنہ تو کاٹنا چاہ رہے تھے, ذبح کرنا چاہ رہے تھے. سب سے بڑے بھائی نے کہا نہیں, بھائی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو, اچھی بات نہیں ہے, ایسا کرو القوہ فی غیابت الجب, ایک ویران کنویں میں ان کو پھینک دو, یوں ہی برباد ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے, جنگل میں آئے گا کون ان کو بچانے کے لیے. اور اس کے بعد پھر ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد واپس آئے, والد صاحب کے سامنے جھوٹی بات پیش کر دی, حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے خون لگا کر قمیص پیش کر دی کہ دیکھیے ان کو تو بھیڑیا کھا گیا, ان کا تو قصہ ختم ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام عمر رسیدہ ہو چکے تھے, جا بھی نہیں سکتے تھے جنگل میں, اور یوں بھی جنگل بہت دور تھا, بہت لمبے فاصلے پہ 25-30 کلومیٹر دور آگے لے جا کر پھینکا تھا, تو پہنچنا بھی مشکل تھا. صبر کر گئے, فصبر جمیل. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں غالب آ کر رہتا ہے. قافلے کو بھٹکایا اللہ تعالیٰ نے, یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی بھٹکنا میں بھی, بھٹکنے سے بھی پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں, حفاظت مل جاتی ہے, رحمت مل جاتی ہے, کوئی نادر چیز ہاتھ لگ جاتی ہے. قافلہ بھٹکا, پانی کی شدید ضرورت, اندھیرے میں کنواں نظر آیا, ڈول ڈالا, حضرت یوسف علیہ السلام نکلے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, بہت دلچسپی نہیں تھی, کون سا ہیرا ہاتھ لگا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک لڑکا ہے خوبصورت سا, بازار میں بیچو, بیچ دیا مصر میں, غلام بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام. اور وہ زمانے میں غلام قریب قریب جانوروں کے برابر سمجھے جاتے تھے, کام کاج کرو روٹی کھا لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. زمانہ دشمن ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا, اور اس زمانے کی جیل وہ ہمارے زمانے کی جیلوں سے اس کا کوئی آپ موازنہ نہ کریے, کمپیئر ہی نہ کیجئے. اس زمانے میں کال کوٹری کے معنی ہے کہ کسی گندی سی بند جگہ میں ڈال کے بھول جاتے تھے کہ اب ملے گا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ملے گا. لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی, اور دعوت یوسف غالب آئی, دعوت توحید غالب آئی, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات ملی. سورہ یوسف پوری کی پوری آپ تلاوت کیجئے. بادشاہت ملی, شہنشائیت ملی, نبوت ملی, رسالت ملی, وہ اعلیٰ مقام ملا جو انسان سوچ نہیں سکتا, جس کے بارے میں یہ گمان کرنا مشکل تھا کہ یہ بچہ زندہ بھی بچ جائے گا یا نہیں, وہ بچہ پوری اس زمانے کی مملکت کا مالک بنا. واللہ غالب علی امرہ. اور پھر اسی خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے آگے چل کے بنی اسرائیل, اور اس بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. پانی میں ڈال دیا گیا بچے کو, کہاں سے مل جائے گا دوبارہ سوچئے.
अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन एक मासूम बच्चा, उसको अल्लाह ताला महल पहुंचाता है, हिफाजत फरमाता है। और फिर महल में हालात ऐसे हुए कि हिजरत पे मजबूर होना पड़ा। फिर उसके बाद से नबूवत और रिसालत, फिर फिरौन को ललकारा। पूरी हुकूमत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ है, लश्कर खिलाफ है, दरबार खिलाफ है, पार्लियामेंट खिलाफ है, बादशाह खिलाफ है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बाल बिका नहीं कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान बढ़ती चली गई, गलबा मिला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह गालिब आएगा, उसके रसूल गालिब आकर रहेंगे, ये अल्लाह का फैसला है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने फैसले में गालिब आकर रहता है। और आगे बढ़िए, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह के आखिरी रसूल मक्के मुकर्रमा में झुटलाया जा रहा है, सताया जा रहा है, माल दौलत लूट ली जाती है, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, घरों से निकाल दिया जा रहा है। और बेचारे सहाबा जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया, कभी इथोपिया जा रहे हैं, कभी मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं, ठहरने का कोई, रहने का कोई मकाम नहीं मिल रहा है, लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला अपने फैसले में गालिब आकर रहता है कि इस दीन को बामे उरूज तक पहुंचाना था, अल्लाह ताला ने पहुंचाया। हिजरत हुई, मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, मदीने के लोगों ने इस्तकबाल किया। अब एक छोटी सी सोसाइटी वजूद पा गई। आपका एक छोटा सा मोहल्ला जैसे हो सकता है, या एक छोटा सा गांव 2000-2500 लोगों पर मुश्तमिल, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए पहले मुशरिकीन मक्का ने लगातार 5 साल कोशिश की, नाकाम हो गए। फिर रोम खड़ा हो गया, उसने कोशिश की, वो नाकाम हो गया। फिर ईरान खड़ा हो गया, उसने कोशिश की, नाकाम हो गए। क्यों? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला अपने फैसलों में गालिब आता है, कोई रोक नहीं सकता अल्लाह ताला के फैसलों को। अल्लाह ताला के फैसले वो नाफिज होकर रहते हैं। यही वो अल्लाह ताला का फैसला है कि जरा आप देखिए कि पार्लियामेंट खड़ी हो गई, दौलत लगा दी गई, मीडिया वक्फ हो गया, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और एनआरसी की बात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आइंदा महीने हमारे लिए मुसीबत हो गई। लोगों ने कागजात जमा करने शुरू कर दिए थे, लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा टाला कि जिस शख्स ने कहा था कि 1 अप्रैल से हम नाफिज करेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता, 2 अप्रैल गुजर रहा है, नाम लेने की अब सलाहियत नहीं है तुम्हारे अंदर। अब देखते देखते तख्ते हुकूमत को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्यों? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह के फैसले वो नाफिज होकर रखते हैं, अल्लाह गालिब आकर रहता है। जरूरत किस बात की होती है? जरूरत इस बात की होती है कि हम अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करें, यकीन की कैफियत हो, ईमान की कैफियत हो। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस बात की भी ताकीद फरमाई कि हमारे अंदर भी एक सलाहियत होनी चाहिए डिफेंस की, हालात से लड़ने की, हालात से मुकाबला करने की। अल्लाह ताला ने जब सहाबा को खिताब किया तो अल्लाह ताला ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैनी, तुम्हारे अंदर ऐसी सलाहियत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि अगर तुम में से 20 हैं तो ऐसे साबित कदम हो, 20 साबिरून, सबर करने वाले, लगे हुए अपने काम पर, जमे हुए, जिनके कदमों को कोई उखाड़ नहीं सकता। इस सिफत के साथ तुम्हारे अंदर 20 आदमी हैं तो 200 आदमी पे वो गालिब आकर रहेंगे। उनके अंदर 200 आदमियों की सलाहियत 10% ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, परसेंट नहीं कहना चाहिए, 10 गुना 10 टाइम ज्यादा तुम्हारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। ये सहाबा से काम लिया गया। और यही वो वजह है कि 313 थे, 1000 ने उनको शिकस्त नहीं दी। वो 1000-1200 थे, 10,000 उनको शिकस्त नहीं दे सका। और फिर आप गजवात के हालात पढ़ते चले जाइए
کہ कभी कभी साहबा 4000, 5000, लश्कर 1 लाख है, 1.25 लाख है, लेकिन गजवा हुनैन का पढ़िए, तबुक का पढ़िए, आगे और भी बहुत से गजबात हुए साहबा की जिंदगियों में, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई, और उन जंगों में यरमुक की जंग इतनी खतरनाक जंग थी जिसमें हजरत जाफर शहीद हुए, बड़े बड़े अकाबिर साहबा शहीद हुए। उन जंगों के हालात पढ़िए कि साहबा के पैर को कोई उखाड़ नहीं सका। ग़ज़वा उहद में एक थोड़ा सा मामला हुआ था, पीछे हट गए थे साहबा, उसकी वजह यह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ्रंट उनको दिया था, उसको उन्होंने छोड़ दिया था। इसके अलावा आप तारीख उठाकर देखिए कि वो पूरी तरह 10 गुना ज्यादा लश्कर से टक्कर लेने की उन्होंने सलाहियत पैदा कर ली थी। इसके माने ये होते हैं कि हम अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करें कि हम 10 गुना ज्यादा काम करें। भीख मांगने वाले नहीं है, हमको रिजर्वेशंस की जरूरत नहीं है, हमको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें हों कि इनकार न कर सके, दुनिया इनकार न कर सके। इस सिलसिले में हमारे अंदर बड़ी गलतफहमी है। हर जगह याद रखिए, माइनॉरिटीज जो होती है ना, वो माइनॉरिटी बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है जीने के लिए, सिवाय हिंदुस्तान के। बहुत आराम करते हैं हम लोग, बहुत आराम करते हैं जीने के लिए, सिर्फ मांगते रहते हैं, हुकूक मांगते रहते हैं। हमारी हुकूमत मोहताज हो जाए, इनके बगैर नहीं चल सकेगी ये दुनिया, ये मुल्क नहीं चल सकेगा, ट्रेनें नहीं चल सकेंगी, प्लेन नहीं चल सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकेगा, अदालतें नहीं चल सकेंगी। वो सलाहियत हम अपने अंदर पैदा करें। क्या फरमाया, अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम आलिमा अन्ना फ़ीकुम दाफ़ा। मुसलमानों, अल्लाह ताला को तुम्हारी कमजोरी का इल्म है, तुम सहाबा जैसे नहीं बन सकते हो, मगर इतना तो बनो कि अगर तुम में से 100 अच्छे बहादुर ठीक ठाक साबित कदम नौजवान हैं तो 200 पे तो गालिब आओ, डबल करने की सलाहियत हो। अब बताइए कौन सा ऑफिसर है वो जो डबल काम करता हो हिंदू ऑफिसर के मुकाबले में? कौन सा साइंटिस्ट है वो जो 2 गुना मेहनत कर रहा है ताकि हम कामयाब हो सकें, हमारी जरूरत महसूस हो सके? और जहां ऐसे लोग हैं खाल खाल, इल्ला माशाअल्लाह है, आप तलाश करेंगे तो जरूर मिलेंगे। जहां ऐसे लोग हैं उनकी कदरदानी भी है, याद रखिए। मोहताज मुल्क उनका, उनके हाथ पैर पकड़ते हैं, उनकी खुशामद करते हैं और उनको आंखों पे बिठाते हैं, सर पे बिठाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम्हारे जीने का गुर क्या है? भीख मांगना, नऊज़ु बिल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ मांगना, कि हमको चपरासी बना दो, हमको थोड़ा सा कलर बना दो। तो ये थोड़ी, हमारा तो आलम ये होना चाहिए कि दुनिया को देने वाले बने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कब गालिब आओगे? उस वक्त गालिब आओगे कि कम से कम तुम्हारे अंदर डबल करने की सलाहियत हो। सहाबा से क्या कहा? 10 गुना पर गालिब रहो। यगलिबू मिअतैनी, गालिब कितने पर आए? 200 पर 20 लोग। 10 गुना हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमसे कहा कि अल-आन आलिम अल्लाहु अन्ना फीकुम ज़ाफ़ा, मुसलमानों तुमसे अल्लाह ताला वाकिफ है, जरा कमजोर हो गए हो, लेकिन इतने भी कमजोर न पड़ो कि घरों में बैठे रहो और मोहताज हो जाओ दूसरों के, कि कहीं से राशन मिल जाए जिंदगी चल जाए, कहीं से गल्ला मिल जाए जिंदगी चल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। बातजुर्बा इस सिलसिले में मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जब कभी हम किसी पोस्ट के लिए एडवर्टाइज करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे शोबे अरबी में कम से कम मुसलमान आए, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब एप्लीकेशंस आती है तो आप हैरत करेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन आएगी उसका ग्रेजुएशन समझ में नहीं आएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे पलट कर कागजात देखकर तुम्हारे फाइनल की डिग्री कहाँ है, तो कहेगा अभी एक सब्जेक्ट रह गया निकालना है। तो तुम कैसे दे रहे हो एप्लीकेशन? शर्त है ग्रेजुएशन की, दे कैसे? मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। लेकिन गैर की एप्लीकेशन होगी, यकीन जानिए उसके अंदर IAS ऑफिसर बनने की सलाहियत होगी, कंप्यूटर के पूरे प्रोग्राम से वो वाकिफ, बेहतरीन, वो ग्रेजुएशन निकाला हुआ, वो 10 किस्म के डिप्लोमास किया हुआ। इनकार करना मुश्किल हो जाता है, इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जबकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम्हारे अंदर दुगनी सलाहियत होनी चाहिए।
کہ तुमको इनकार करना मुश्किल हो जाए। और मैं जानता हूं बाज औकात ऐसे मसले हुए कि पूरी फहरिस्त में एक तो मुसलमान को निकाल लो कम से कम। थोड़ा सा अपने आप को सेकुलर बताने एक आध तो तकर्रुर करेंगे तो मालूम हुआ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में एक भी नाम नहीं आता है। एक मरतबा एक नौजवान ने कहा कि आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। मैं सिफारिश कर दिया। किसको? वो आप लोग जानते हैं, जनाब अब्दुल बासित साहब, बड़े ओहदे पे थे, वो डीजीपी थे, और अब ये कांस्टेबल का सिलेक्शन है। मैं कर दिया मैसेज पर, फोन पे मैसेज भेजा। मसरूफ रहते थे, उनको फोन क्यों किया जाए, सारी तफसील उनका, ये सो एंड सो नंबर है, ये नाम है, एक मुस्लिम नौजवान लग जाएगा। तो उनका फोन आया, बासित साहब का फोन आया। उसके बाद लोग शिकायतें करते हैं कि बड़े ओहदे पे होके काम नहीं बनाते। फोन ये आया कि अभी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो रिटन एग्जाम है वो पास ही नहीं किया, वो फेल है, मैं कैसे कर सकता हूं बताइए आप। पास हो जाता, मेरिट में ना आता, सिर्फ पास हो जाता तो मैं कुछ कर सकता था, पास ही नहीं है, मैं कैसे कर लूंगा। मैं खुद शर्मिंदा हो गया सिफारिश करके। ये कैफियत जो हमारे अंदर पैदा हो गई है, जवाल, पस्ती, ये दरअसल अल्लाह ताला की उस सिफत को हमने नहीं समझा। वल्लाहु गालिबुन अला अम्री इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, इरशाद फरमाया मुसलमानों तुम मेरा लश्कर हो, मेरा लश्कर गालिब आना चाहिए। इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, गलबा तुम्हारे लिए है, वो मेहनत करो तुम, वो जिद्दोजहद करो, और मेहनत जिद्दोजहद के जरिए से तुम जब गालिब आ जाओगे तो इरशाद फरमाया कि इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, अल्लाह की तुम टुकड़ी कहलाओगे, अल्लाह की जमात कहलाओगे, और अल्लाह की जमात गालिब आकर रहेगी। हिज़्बुल्लाह कहा गया, जुंदुन कहा गया, अल्लाह का लश्कर कहा गया। लाजमी बात है कि मामूली मिलिट्री में किसी का सिलेक्शन होता है तो जरा आप उसकी कैफियत देखिए। 4 बजे से उसकी फिजिकल एक्टिविटी शुरू होती है, वर्जिश 8-10 घंटे की, और फिर उसके बाद से अपने आप को सेट रखना, अपने आप को फिट रखना और चुस्त रहना, सुस्त न पड़ना। इसके लिए वो जो तवज्जो देते हैं, जैसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसी मेहनत करते हैं, तो अल्लाह का लश्कर होकर सोता पड़ा रहे, अल्लाह का लश्कर होकर रात चबूतरों पे गुजारे, अल्लाह का लश्कर होकर ख्वाबों में जिंदगी बसर करे, अल्लाह ताला का लश्कर बनकर इंसान तमन्नाओं की बुनियाद पर आगे बढ़ने की कोशिश करे। क्या ये हो सकता है? ये अल्लाह को पसंद आएगा? ये मैंने अर्ज किया ना कि अल्लाह की सिफात इस बात का तकाजा करती है कि वो सिफात का परतू हमारे वजूद पर पड़े, उसकी एक रिफ्लेक्शन, उसकी शुआएं हमारी जात पर पड़े। जब अल्लाह अपने फैसलों पर गालिब आता है तो हम भी अल्लाह के लश्कर हैं। मेहनत हो, जिद्दोजहद हो, और जो जिस मैदान में हो, इल्म के मैदान में हो, तहकीक के मैदान में हो, किसी भी मैदान में हो, हर मैदान में ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा कोशिश करें। हैरत अंगेज बातें ये हैं कि एक शोबे में मुसलमान साहब सरबरा बने, बड़े आगे चल के तरक्की कर गए। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनकर रिटायर्ड हुए, प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी। तो हमारे वालिद साहब मरहूम के बड़े करीबी साथियों में से थे। तो उनसे जो है एक साहब ने मेरे जरिए से शिकायत पहुंचवाई कि आप मुसलमानों का तकर्रुर नहीं करते इस एकेडमी में जिसमें आप सरबरा हैं। तो मैं पहुंचाया बात, और उन्होंने कहा कि वो चूंकि बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने कहा राशिद तुमको क्या मालूम है, 10 बजे ज्वाइन होना है, 11 बजे से पहले कोई नहीं आता, और 11 बजे आने के बाद लोटा लेके 1 बजे उठ जाते हैं कि वजू करना है, नमाज पढ़ना है, तो फिर 2:30 बजे से पहले कुर्सी पे नहीं आते। उसके बजाय गैर मुस्लिम का तकर्रुर कीजिए, 10 बजे तो 9:45 पर वो ऑफिस पे हाजिर, और आधा घंटा लंच है तो 35 मिनट नहीं करता, और अगर 5:30 को छुट्टी है तो 5:15 पे नहीं उठता। क्या तकर्रुर किया जाएगा? सोचिए, मेहनत में हम बहुत पीछे हो गए हैं, जिद्दोजहद में हम पीछे हो गए। और अगर ये मलका पैदा करना है, हमारे अंदर सलाहियत पैदा करनी हो, तो हम सहाबा की जिंदगी देखें, उनकी मेहनतें देखें। रात के 2 बजे 2:30 बजे उठ गए,
नमाजों की तकमील कर ली, अव्वलीन वक्त में फजर पढ़ते थे। तो सजा हुई 5-7 मिनट का वक्फा सुन्नतों के लिए, उसके साथ जमात, जैसे हम रमजान में पढ़ते हैं ना, अव्वलीन वक्त में नमाजों से फारिग होकर वो फिर इस दुनिया में फैल जाते थे। यब्तगून मिन फज़लिल्लाहि, अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए, हलाल रोजी के लिए, दीन के गलबे के लिए, दावत के लिए, जिद्दोजहद के लिए, तिजारत के लिए, जो मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लगा दिया वो आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे, मेहनत करते थे। और उस वक्त तक मेहनत करते थे जब तक के शाम में अंधेरा होकर परिंदे चरिंदे अपने अपने आशियानों की तरफ लौटते हैं, उस वक्त फिर सहाबा अपने अपने घरों की तरफ लौटते, आराम की तरफ लौटते, फिर इबादतों का हक अदा करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों का हक अदा करते, तालीम हासिल करते, तरबियत हासिल करते। कितने लड़के हैं जो IAS ऑफिसर बने सिर्फ और सिर्फ वीकेंड की मेहनत से, नौकरी करते रहे, वो घरों में अखबार डालते रहे, वो क्लासेस अटेंड करते रहे, और अपने पढ़ने के लिए उन्होंने जो वक्त निकाला बस वीकेंड। ये वो मेहनत है जो हमको गालिब लाएगी, ये वो मेहनत है। अच्छा, और एक सबसे बड़ा तसव्वुर जो इंतहाई गलत किस्म का तसव्वुर है, और जिसके दिलो दिमाग में तसव्वुर है, वो दीनदार नहीं है। मैं पूरे शऊर के साथ कह रहा हूं कि बस मिल गया ना, आ रही ना स्कॉलरशिप, खाना पक रहा है ना, घर में चूल्हा सुलग रहा है ना, इसके लिए तुम दुनिया में भेजे गए। खैर उम्मत तुम बनाए गए, उम्मत शहादत बनाए गए ताकि तुम्हारे घर दाल खाना पक जाए, खा के सो जाओ। तुम तो मौलिम बनाकर भेजे गए हो, दाई बनाकर भेजे गए हो, दुनिया को बदल देने के लिए भेजे गए हो, दुनिया में गालिब आने के लिए भेजे गए हो। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुमको बुलंद रहना चाहिए, सरबराह रहना चाहिए, देने वाला हाथ रहना चाहिए, लेने वाला हाथ नहीं रहना चाहिए। अल-यदुल उलिया खैरुम मिन अल-यदिस सुफला, देने वाला बनाकर भेजा गया है। लिहाजा ये उम्मत अपने मकाम को समझे, और जो अल्लाह ताला गालिब आने की सिफत रखता है, वो सिफत अल्लाह ताला अहले ईमान में देखना चाहता है। इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, और वो सिफत हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कब? उस वक्त जबकि जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कम से कम तुम आम इंसान के मुकाबले में डबल मेहनत करो, कम से कम, वरना सहाबा से तो 10 गुना मेहनत ली गई। अल्लाह ताला इस हकीकत को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।